আডভান্স দিয়ে তোকে বুকিং করছি সে আসি লোকেশনে পৌঁছাবে বেলকু তুই সারি আসি না আজ যে ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ତା ଲାଗି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି। ଭଲ 18 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ରଖିଛୁ ହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ତୋତେ 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୁକିଂ କଲା ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ତମରି ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ନିଜ ନାଟାକୁ ଭୁଲେଇ ରାସ୍ତା ବଦଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ରାତି ରାତି ପରପୁରୁଷ ପାଖେ ଦେହ ଦାନ କରିଛି। ସେଦିନ ତମେ ଯେତେ ଖୁସି ନୁହଁ ଆସ କଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅ ମତେ ବାହାରି ଦିଅ। ଗୁନୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲୁ ଲୋ ଗୁନୁ ତୋତେ ମାରିଦେଲେ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ କିଏ ପଇସା ଦବ ମୋ ଫଟୋ ଫୁଟା ବୁଲେଟା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଇବି ଗୁନୁ ଆଇବି ବୁଝିଲି ଗୁନୁ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲେ ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ এই মন্দিরের সামনে খারাপ ধরে বাবু ভিক্ষা দে বাবু ভিক্ষা দে বাবু ভিক্ষা দে ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগতে ভিক্ষার পাখে মানবিকতা ଅଛି। ভিক্ষা মাগি সেটা পরিবার বসে ଆଉ ତମେ অনেক আনন্দ মন্দিরে টেকাড়ি ମୋ ଦେହଟାକୁ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଖାଇଗଲ। ମୋ ଚେଚା ପୂଜା କରୁ ମତେ ଦୂରେଇ ରଖିଲ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତମର ଶେଷରେ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇଦେଲ। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ହଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି ସେ ରାଣାକୁ କହିବି ସେ ଆସି ତତେ ଏଉଠୁ ବେକଅପ୍ କଲ ଆଜି ରାତି ଥା ତୁ ତା ସହିତ ହୋଟେଲରେ କାଟିବ नहीं आज तो बैठे नहीं वो कौन है कहां से लेके मिली जिमिनी काहे जाए तो आज तो सामान ले चलवा देना आज ये कौन है जिमिनी ମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ ଗରାକ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ ବେପାର ବୁଡ଼ିଯିବ ସକାଳ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ଯିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ये सबका सीधे में चोरी गाली रो और सुनो ट्रेनर उठने सामने मत लो मैं किस तरीके बिक्री करूं तो तब तक समय मंगल कामना करे माँ ये मुझे तांडव को मालूम ये गुरु को पूछो लो कहीं अरे लो देह बजार में विवाहिता झिया माने करो क्रेज न था ताछड़ा तू अविवाहित हो ले मोना नाही को बोल दे हेलो सेहित भाई से 20,000 टका भली आज हेची तोरे के अन्य को भगवान करे सही नहीं हां ये साउ के साउ चल लाल रास्ता दे हिरन से सका से रखो जल्दी से सका